السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا السلسلة التعريفية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات. اليوم راح نحكي على تخصص لو جيني دي ماتيريو. معنا الطالبة وداد. مرحبا بك أختي وداد. السلام. في البداية عرفينا بنفسك أخت وداد. أنا وداد عبلة. Je suis élève ingénieur en 4e année génie des matériaux à l'École nationale polytechnique. Et je fais partie du Vision and Innovation Club en relations extérieures. Et je suis là pour vous présenter ma spécialité. كيفاش تعرفين تخصص لو جيني دي ماتيريو؟ Alors, احنا en génie des matériaux ولا هندسة المواد ندرسوا الخصائص تاع لي ماتيريو هذوما، c'est-à-dire la composition، نبداو ديجا بلا composition chimique تاعهم. عندنا تاني لا structure atomique تاعهم، est-ce que les atomes ولا les groupes d'atomes ولا les molécules suivent يتبعوا un ordre تسمى la structure cristalline ولا ils sont anarchiques, structure amorphe. On s'intéresse تاني على l'étude تاع la morphologie à l'échelle microscopique، تسمى كي نشوفوا لو ماتيريو هذاك sous un microscope كيفاش تبان لنا لا فورماسيون تاع لي جروب داتوم هذوك لي غران، نتبعوا لي فورم تاعهم، لا طاي ديالهم، لا فارياسيون تاعهم على حساب لا تمبيراتور، لا فارياسيون دو لا تمبيراتور. هادوما لي بروبريتي هما كي ديتيرمين دوطخ بروبريتي à l'échelle macroscopique. عندنا لي بروبريتي تيرميك، تسمى شحال هاد لو ماتيريو يجوز لي سخانه، لا كوندكسيون تيرميك، شحال يابسوربي، لا كاباسيتي كالوريفيك. عندنا تاني لي بروبريتي ميكانيك، لا دوكتيليتي، لا دورتي، لالونجمون. تسمى كي نابليكي على هاد لو ماتيريو زعما une flexion ou là une traction, comment il va interagir, et à partir de ça on va tirer les propriétés mécaniques diaolo. Les propriétés électroniques، شحال par exemple يجوز le courant، شحال الماتيريو داي شحال يقدر يجوز le courant. Les propriétés magnétiques, les propriétés optiques, etc. On s'intéresse à un aspect plus technique de la spécialité, parce que bon, je c'est la science des matériaux. En génie des matériaux, c'est plus pratique. La mise en forme, les procédés de fabrication de pièces, la mise en forme d'elhom, l'entretien les pièces, certains matériaux, la corrosion, l'étude de corrosion, le soudage, etc. Donc هذا كامل باش كي نجيو نخدموا un objet qui soit fonctionnel bien sûr. On va déterminer كامل les propriétés تاعو لازم يواجب عليهم هاد le matériau, les propriétés thermiques, mécaniques, etc. Et il faut prendre aussi en considération la propriété تاع le coût, il faut être économique. اللي لازم نوفروهم في هاد لو ماتيريو، soit on va le choisir, c'est-à-dire un matériau existant déjà, ou là on va élaborer واحد جديد باش هاد لو برودوي يكون يأدي الوظيفه تاعو كش نقولوا le maximum possible. نمد لكم un exemple. Par exemple, un ingénieur en hydraulique يخدم un système de canalisation et de transport تاع الماء ولا البترول ولا اي حاجه. Et il détermine la vitesse تاع le fluide اللي لازم يجوز تما، les frottements اللي كاينين، les dimensions تاعهم، الطول ديالهم، etc. Et en fonction de toutes ces contraintes, je dois choisir le matériau اللي نخدمو به هذوك les canalisations. Il doit répondre à certaines conditions de frottement, il doit subir les contraintes تاع la vitesse, la pression تاع le fluide اللي يجوز لداخل، les contraintes thermiques تاني. Et aussi il y a un aspect très important, c'est l'aspect de corrosion. ماذا بينا نخدمو حاجه qui dure ماذا بينا 100 سنه، pourquoi pas ماشي نخدم حاجه عام تخسر. Et la corrosion هي الاكسده qui compte dans un milieu agressif، هذاك le matériau il a tendance à se dégrader ou il نقصوا donc les propriétés تاعو، ou les propriétés les plus importantes c'est les propriétés mécaniques. Voilà. السؤال الموالي على الكلاسمون تاع سبيسياليتي هذه، معناتها شحال باش الواحد يدخلها شحال لازم يكون الكلاسمون تاعو، وثاني لي موديول اللي عندهم علاقه بالتخصص هذا في بريبا اللي لازم الواحد يقراهم ويحتاجهم في التخصص تاع لو ماتيريال. جيني دي ماتيريو جينيرالمون بون كيما نعرف لا برومو ديالي حبست 100 200 هكاك. دخلنا البوليتيك كنا فايتين 300 جو بونس. برومو اللي قبلي حبست قبل بورطون دخلوا اكثر، حبست جويه 180 واللي موراي واحد 160.
هي en général تستغرق bon EEA mécanique indus génie mécanique généralement هي تستغرق juste مور هادوما indus تاني juste موراهم matériaux QHSE ça dépend شحال يدو par spécialité من داك يدو 13 كيما لا promo لي مورايا promo تاعي ils ont pris 25 donc ça dépend pour les modules تاع prépa il faut se baser sur les modules de chimie, électrochimie, les modules de MDF, physique, analyse numérique, thermodynamique, RDM, résistance des matériaux. Voilà. السؤال الموالي على لا فورماسيون تاعكم في بوليتيك اسكو فيها لا بريسيون ولا لا اسكو رايحه بزاف لا تيوري ولا البراتيك وثاني لي ستاج تاعكم كيفاش ديروهم pour la formation الحق تاع ربي ما عندناش لا بريسيون en première année pratiquement comme les après-midi libres عندنا غير en deuxième année اللي تبدا شويه تتشارجا les TP bon pour génie des matériaux d'après bon je sais tout la définition et tout c'est un domaine de recherche c'est un domaine expérimental et لازم له des moyens très sophistiqués et voilà donc à Polytech نديرو généralement une moyenne de 1 TP par semaine et je trouve que c'est pas très suffisant mais bon l'administration est en cours ils sont en train de faire des efforts pour améliorer le hala mais bon pour ce qui est des stages on peut intégrer n'importe quel secteur vu que les matériaux ils découlent partout وين كاين la production de base وين كاين la maintenance وين كاين la corrosion ou les centres de recherche تاني par exemple CRTI ou la base de maintenance تاع Air Algérie c'est un stage très intéressant là-bas ou la fonderie تاع الحراش ولا تاع الويبا ou la Sonatrach les في الصحراء les وين كاين l'étude de corrosion etc et de soudage voilà السؤال الموالي على مناصب العمل يعني نتوما لي زانجينيور في جيني دو ماتيريو وين تخدموا وثاني اسكو كاين شغل شركات معروفه في المجال تاعكم تقدروا تخدموا فيها en tant qu'ingénieur en génie des matériaux on peut intégrer n'importe quel domaine vu que les matériaux ils sont présents comme les industries كاين يعني spécialement pour matériaux bon oui qu'il y a une production de base qu'il y a la présence des ingénieurs en matériaux c'est vrai que la production ناقصه en Algérie كاين à part la fonderie par exemple وين يخدموا les pièces تاع انا درت stage في la fonderie تاع الويبا وين يديروا ils fabriquent les pièces mécaniques تاع les carters de pont etc تاع les engins et les voitures كاين تاني domaine de corrosion domaine de soudage وين كاين la maintenance en général il y a كاين تاني les ingénieurs en génie des matériaux qui m'a n'importe où Air Algérie Schlumberger Sonatrach Banque Nationale كاين Schlumberger GE etc donc ils recrutent les ingénieurs en génie des matériaux ولا كاين تاني les centres de recherche qui m'a CRTI انا تاني يسحقوا les ingénieurs en matériaux هذه في الجزائر à l'étranger génie des matériaux ça marche très 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 bien fait قلت لكم كاين production كاين génie des matériaux et comme عندهم la recherche scientifique est en évolution le développement technologique تاني donc ça marche avec les ingénieurs en matériaux عندهم c'est les mieux payés c'est les plus demandés etc علاش parce que qui نخدموا par exemple une nouvelle technologie en théorie généralement tout va bien mais quand on vient à la réalisation on est toujours confronté à des problèmes des matériaux le choix de matériaux qui répondent aux contraintes les لازم يريبوندوا عليهم هاد البرودوي donc on fait toujours appel aux ingénieurs en génie des matériaux afin de choisir ou d'élaborer des matériaux جدد donc on est toujours appelé à élaborer des matériaux جدد il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les nanomatériaux et c'est grâce à la nanotechnologie par exemple ما راكمش تخدموا في PC قد شومبرا donc voilà il y a aussi les domaines biomédicaux tout ce qui est prothèses etc
les cœurs artificiels et tout. هادوما كامل on fait appel aux ingénieurs en génie des matériaux. Il y a aussi le développement des matériaux intelligents. C'est des matériaux qui interagissent avec le milieu extérieur. Les matériaux à mémoire de forme. Genre ils déforment la forme etc. Donc c'est un domaine de recherche et très très intéressant et qui est actuellement en développement. Et il trouve quand même les secteurs et les domaines en aéronautique, en mécanique, en électronique, en hydraulique, etc. السؤال الموالي على النقاط السلبية والنقاط الإيجابية في التخصص هذا، يعني وشنو هما الحاجات اللي يعجبوك في لاسبيسياليتي والتحديات ثاني اللي يواجهوك خلال هذه الفترة تاعك كنتي تقرا في سبيسياليتي. نبدأ بلي بوين بوزيتيف. Alors, كيما قلت لكم déjà, c'est un domaine très demandé à l'étranger, qui marche très bien. Et point positif, on peut intégrer n'importe quel domaine, donc c'est un de l'aspect pluridisciplinaire. C'est un domaine de recherche pour quelqu'un qui s'intéresse à la recherche. La chimie et la physique, c'est la spécialité idéale. La formation de Polytech, l'avantage c'est qu'elle est généraliste. Donc plus tard, on peut intégrer, on peut se spécialiser dans n'importe quelle branche de génie des matériaux. On a cette liberté de choix. Pour les points négatifs, le programme Polytech il est très léger, il n'est pas vraiment mis à jour. La formation elle est orientée vers la métallurgie. Parce que c'était un département de métallurgie ou un département de matériaux. Les matériaux non métalliques, les polymères, les céramiques, les matériaux composites, etc. Mais on se focalise trop sur les métaux. Matériel de TP, donc les TP ناقصين pour une spécialité qui a un aspect expérimental. Qui m'a génie des matériaux, les TP, une fréquence de 1 TP par semaine, ناقصة شوية. كاين تاني l'aspect تاع فيها بزاف الحفاظة لا سبيسياليتي، دونك واحد اللي ما يحبش الحفاظة يكره شوية. et comme تاني على بالكم بلي لا برودكسيون ناقصة في الجزائر. Donc les ingénieurs en matériaux, ils sont moins demandés que les autres spécialités par exemple. Généralement les يقعدوا في الجزائر يخدموا hors la spécialité تاعهم. Genre ديروا في بالكم vous allez être recruté بالاسم تاع Polytech ماشي بلا spécialité parce que كاين بزاف les recruteurs qui s'intéressent pas vraiment à la spécialité يشوف برك Polytech جوز. Donc voilà. السؤال الموالي حول دور التخصص اليوم أو القيمة المضافة اللي راح يزيدها في العالم. لو كان ماشي الديفلوبمون دي ماتيريو، لو كان l'évolution technologique ما يلحقها راه يلحقها اليوم. Si c'est pas à la nanotechnologie, les nanomatériaux et la fabrication تاع les semi-conducteurs، لو كان مازلنا par exemple نخدموا les PC قد شومبرا. وشنو تاني عندنا في الدومين بيوميديكال، لحقنا ميم نخدموا دي كور ارتيفيسيال بلا دي ماتيريو يعيش داخلك بلا ما يتكورودا بلا ما يدير لك دي بروبليم دو سونتي. Je sais pas, les transports à l'échelle planétaire par exemple, ce n'est pas au développement des matériaux qui répondent les changements thermiques, donc les hautes pressions, la grande vitesse et les frottements, ça n'aurait pas été possible. Voilà donc. احنا نشكرك اختي وداد على مشاركتك معنا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مشوارك الدراسي والمهني. Merci صحة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.